Hello guys, good morning. Good morning, good morning. Naari taron ri sa may Talisay no. Lawan Talisay. So naami diari sa Malibo Residence. So kaning area ha, mo ni tagiya sa mo ni balay sa tagiya nga amo pulautan og sofa, L-type sofa. So nagwaiting lang ko sa sakyanan kay pa man maabot. Naapot sila sa Talisay sa Minglanilla, nag home service, nag-install to sila lingkuranan sa kaning Toyota Hilux. Okay. Nya dayon so pa man sila maabot. So medyo lang sa kadre, samtang paabot sa oras pa. Kay medyo taon pa man to, wa madugay di ara. Era nabot na sa automatic dito na karga. Kay murag kani sila gipanggutom naman request na sila na sige na pangita usab si Alejandro. Nangay gitagaan mi tubig sa tagiya, panguhaw man. So karon mangaon na sad mi guys. Kang may pau. Kang mayo. Hop. Hap. Ngaon sa mi guys na. Nailan siya ryo. Lansya pal pakuha. Mais lang ma'am. Shout out Kiljon no. King Miljon. Shout out ni Boss PT Vlog. Thank you for sa kanya po. Ay. Boss Opaw. Puro ni mga boss dre. Boss Rio. Ngaon niya, ngaon. Ano, babaguha mo? Sili. Montijo. Imo sir ko. Okay.